A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am this time in smooth mood. I hope that you will also be in smooth moods in your homes. Today again I will read the remaining part of this topic, which is known as Rustum and Sohrab. You have already heard about their relationship. Rustum was the father of Sohrab and Sohrab was his great son. Tahnima was Rustum's wife. So I will again read this para. Bismillahir Rahmanir Rahim. In due course, a son was born to Tahnima. तो आखिरकार तानिमा के पेट से एक बच्चा तवल्लुद हुआ. Tahnima knew that when the boy grew up, Rustum would be eager to have him follow in his footsteps. तो तानिमा को ये ख्याल था, तानिमा के दिल में ये ख्याल था कि अगर रुस्तम को पता चला कि मेरा एक बेटा पैदा हुआ है तो उसको अपने नक्श कदम पर लगाएगा, यहाँ चलाएगा. Unless she hid him from Rustum the fact that their child was a boy. तो उसने रुस्तम से इस बच्चे को छुपाया, उसको पता नहीं चला कि लड़का है. He would certainly take away the child. She would then lose her son as she had lost her husband. तो उसने कहा कि अगर मैं रुस्तम को ये राज बताऊंगा तो मैं अपने बच्चों को खो डालूंगा. तानिमा sent word to Rustum that their child was a daughter. तो तानिमा ने अपने खावद यानी शौहर यानी रुस्तम को ये संदेशा भेजा कि मेरा एक बच्चा पैदा हुआ है, तो वो लड़की थी, वो लड़की है. तानिमा named her son Sohrab. तानिमा ने अपने इस बच्चे को सोहराब नाम रखा, which means child of many smiles. इसका मतलब है खुशियों का बच्चा, मुस्कुराहट का बच्चा, खुशी लाने वाला बच्चा. सोहराब grew up into a brave and handsome boy. सोहराब बढ़ता गया, पलता गया, ये एक खूबसूरत बच्चा बन गया, लड़का बन गया. He learned to use the sword and shield and become skilled in the arts of war. तो उसने अब सिर्फ ही तलवार चलानी सीखी, तो वो यही महारत रखना चाहता था कि मैं बड़ा होकर जंगों में चला जाऊंगा. For miles around there was no one who could compete with him in feats of swordsmanship. तो मीलों तक उसका हमपला कोई नहीं था कि जो सोहराब का मुकाबला कर सकता, बहादुरी में, सलाहियत में, हुनर में. One day there came to that country young warrior who had fought in distant lands. एक दिन वहाँ एक जवान आ गया जो बहुत दूर से आ रहा था. He challenged Sohrab to single combat. तो उसने सोहराब को चैलेंज किया कि मेरे साथ लड़ो. सोहराब really agreed to fight with him. तो सोहराब भी तैयार हुआ उसके साथ लड़ने के लिए. As they were getting ready for the combat, जब वो लड़ाई के लिए तैयार हुए, जब वो कुश्ती के लिए तैयार हुए, the young soldier said to Sohrab. तो ये जवान सिपाही ने सोहराब से कहा, before we fight tell me your parentage. उससे पहले कि हम आपस में लड़ेंगे, कुश्ती करेंगे, तो आप पहले मुझे अपने वालिदैन का पता बताओ. I do not fight in single combat with anyone who is of low birth. मैं इन इंसानों से नहीं लड़ना चाहता हूँ जो छोटी उम्र के होते हैं. The men who had gathered round looked at Sohrab. None knew exactly who Sohrab's father was. तो जो लोग इसके इर्द गिर्द जमा होते, किसी को ये पता नहीं था कि सोहराब किसका बच्चा है या सोहराब का बाप कौन है. Sohrab, who do not know the secret of his birth, hung his head in shame. सोहराब ने कहा कि मुझे पता नहीं है
کہ میں کس آدمی کا بچہ ہوں، تو اس نے شرمندگی سے اپنے سر کو جھکایا. وی شال میٹ ایٹ ڈان ٹمارو، اب ہم کل ملیں گے. ہی سیڈ ٹو ہز اپوننٹ اینڈ وینٹ اوے، اس نے اپنے اس دشمن سے کہا تو وہ چلا گیا. ہی ہریڈ ہوم اسٹریٹ وے اینڈ سیڈ ٹو ہز مدر، وہ جلدی اپنی ماں کے پاس چلا گیا اور اپنی ماں سے کہا مدر یو ہیو ہڈن می فرام می دا نیم آف مائی فادر آل دیز ایئرس، آپ نے مجھے اپنے باپ سے ان دنوں تو ان سالوں تک چھپا کے رکھا ہے. unless you tell me at once who my father is you will see me dead، اگر مجھے آپ نہیں بتاؤ گے کہ میرا باپ کون ہے تو میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گا. then she told his mother what the young soldier had said، تب اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے اس جوان سپاہی نے وہاں کیا کہا. I have had reason to hide the name of your father from you my son، تو ماں نے کہا کہ مجھے اس میں ایک وجہ تھی کہ میں نے آپ کو کیوں چھپا کے رکھا اپنے باپ سے. بٹ آئی ول ٹیل یو ہز نیم نا، آپ میں اس کا نام بتاؤں گا. سیڈ تہنیمہ نے کہا یو آر دا سن آف گریٹ رستم، آپ رستم کا بڑا بیٹا ہے، آپ بڑے بہادر رستم کا بیٹا ہے. دا شیلڈ آف پرسیا، جو پرسیا کی ڈال ہے، جو ایران کی ڈال ہے. وین سوراب ہرڈ دیز ورڈس ہز ہارٹ واز فلڈ ود پرائڈ، جب سوراب نے ان الفاظ کو سنا تو وہ اترانے لگا. رستم آئی ایم دا سن آف رستم، کیا میں رستم کا بیٹا ہوں. اوہ وائی ڈیڈ یو ہائڈ ہز نیم می آل دیز ایئرس، آپ نے کیوں میرے باپ کا نام مجھ سے چھپایا ہے ان سالوں تک. لیٹ می ناؤ گو اینڈ اناؤنس مائی فادرس نیم اینڈ فائٹ مائی چیلنجر، اب میں جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ میں ایک بڑے بہادر سپاہی رستم کا بیٹا ہوں اور میں چیلنج کروں گا اپنے اپوزٹ سے، اپنے دشمن سے. ایٹ ڈان دا نیکسٹ ڈے سہراب میٹ ہز چیلنجر، دوسرے دن سہراب چلا گیا اور ملا اس سے ایٹ دا پلیس آف دا کمبیٹ اینڈ اناؤنس، جہاں انہوں نے لڑائی شروع کی تھی. آئی ایم سہراب، اور اطلاع دی آئی ایم سہراب سن آف رستم، میں سہراب ہوں رستم کا بیٹا ہوں. دا شیلڈ آف پرشیا، میں جو ایران کی ڈال ہے، ایران کی حفاظت ہے. آئی ایکسیپٹ یور چیلنج، میں آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں. آر یو ریڈی ٹو فائٹ، کیا تم میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو. ایٹ دا ویری ساؤنڈ آف رستمز نیم سہراب اپوننٹ لاسٹ کریج، جب انہوں نے یہ سنا کہ جو سہراب کے اپوننٹ تھے، اپوزٹ تھے، انہوں نے اپنی حواس کو کھو ڈالا. ہی ہیسٹلی withdrew his چیلنج، انہوں نے سرنڈر کیا اس کے سامنے. سچ واز دی فیئر دیٹ رستمز نیم از انسپائرڈ، جب انہوں نے رستم کا نام سنا تو وہ خوف کے مارے انہوں نے سرنڈر کیا. سہراب ریٹرنڈ ہوم اینڈ سیڈ ٹو ہز مدر، سہراب گھر چلا گیا اور اپنی ماں سے کہا آئی مسٹ گو ان سرچ آف مائی فادر اینڈ فائنڈ ہم، میں اب اپنے باپ کی تلاش میں جاؤں گا، اس کو پالوں گا. آئی شیل سیٹ آؤٹ ایٹ ونس. ہز مدر بیگڈ ہم ناٹ ٹو گو اوے لیونگ ہر الون، اس نے محنت سماجھ کی اس کی ماں نے کہ آپ مت جاؤ، مجھے اکیلا یہاں مت چھوڑو. بٹ فائنڈنگ ہم ڈٹرمائنڈ ٹو گو شی سیڈ ہاؤ ول یو اینڈ رستم نو ایچ ادر، آپ کیسے ایک دوسرے کو جانا پہچانو گے. یور فادر لیٹ می بفور یو ویر بارن، آپ کے باپ نے مجھے اسی وقت چھوڑا تھا جب آپ پیدا ہوا. بٹ سہراب واز بینٹ آن گوئنگ، لیکن سہراب اس کے لیے تیار تھا جانے کے لیے، اصرار کر رہا تھا. آئی یو ناٹ ریٹرن ہی سیڈ انلیس آئی فائنڈ مائی فادر، تب تک میں واپس نہیں آؤں گا جب تک میں اپنے باپ کو پاؤں گا. تو وہ کہاں ہے. اف یو مسٹ گو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو سم تھنگ سیڈ تہنیمہ نے کہا اگر آپ جانا چاہتے ہو تو میں آپ کو کچھ بتاؤں گی. دا پریشس اسٹون یو ویئر آن یور آرم واز گیون ٹو می بائی یور فادر، جو قیمتی پتھر آپ نے اپنے آپ کے بازو میں باندھی ہوئی ہے، یہ قیمتی پتھر آپ کے باپ نے مجھے جاتے دی. اف یو فائنڈ ہم شو اٹ ٹو ہم اینڈ ہی ول نو ہو یو آر، اگر آپ وہاں اس کو پانے کے لیے جاؤ گے تو آپ اس کو دکھانا یہ تو وہ خود ہی سمجھ لے گا یہی میرا بچہ ہے. سہراب کلیکٹڈ این آرمی اینڈ مارچ ٹو پرسیا، سہراب نے فوج جمع کی تو مارچ کرنے لگا پرسیا کا. ہز پرپز واز ناٹ اونلی ٹو فائنڈ ہز فادر بٹ آلسو ٹو میک ہم کنگ آف پرسیا، تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا صرف اپنے باپ کو ہی پانا، بلکہ وہ اپنے باپ کو
पर्सिया का बादशाह देखना चाहता था, बिकॉज काइकोस वाज एन अनपॉपुलर रूलर, क्योंकि जो काइकोस वहाँ का बादशाह था वो अब ठीक तरीके से इंतज़ाम नहीं चला रहा था. When Sohrab crossed into Persia, जब सोहराब ने पर्सिया क्रॉस किया, काइकोस sent his army to fight the invader. तो काइकोस ने अपनी फौज को भेजा और उनसे हुक्म किया कि आप इस इन्वेडर को ढूंढो. तो ये था प्यारे बच्चों रुस्तम सोहराब के बारे में कि रुस्तम कितना दिलेर था. तो दिलेर का बेटा भी दिलेरी होता है. जो सोहराब वो भी रुस्तम जैसा था, उसकी सलाहियत यही थी, वो भी बहादुराना सलाहियत रखा था और वो उसने छोटी उम्र में तलवार चलानी सीख ली थी. अपने बाप की तरह चलना चाहता था, अपने बाप के नक्श कदम पर चलना चाहता था. आखिरकार वही हुआ जो अल्लाह ताला को राज़ी था. आखिरकार सोहराब रुस्तम से मिला तो रुस्तम को पता चला ये मेरा बेटा है. तो फिर ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रहने सहने लगे, बाप बेटी की तरह रहने सहने लगे. और बहरहाल रुस्तम ने ईरान को भी फिर फतह किया अपनी खुदा की मदद से और अपने बेटे के ताउन से. तो ये था प्यारे बच्चों रुस्तम और सोहराब के बारे में. अगर अल्लाह ने चाहा कल इंशाल्लाह और हम कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में. तो ये तो आज का लेसन मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह